राति समय राजू और बिजू नाम दुई जन सांग एक मशाणी लाश चोरी करुथिले। एसबु दृश्य बाघ बिलुआ लुचिकी देखुथिले। एसबु दृश्य देखि बाघ बिलुआ को कहिला, हईरे बिलु, ए मनीष गुड़ाक शेषरे एते तलकू खसीगले। शेषरे एमाने लाश को नेउछंती खाइबा पाई। अरे ए लाश खाइबा काम हेउची आम परि जीवजंतुंकर, हेले एमाने किपरि खाउछंती। ए सबु दृश्य देखि मते जहा लागुची आगकू जंगल रे खाद्य शॉर्ट पड़ी जिवो। अयो मामा, तमर से छोट चिंताधारा एबे भी जाइनी। अरे एमाने लाश को खाइबा पाई नेउनांती। या पछरे किछि ना किछि कारण अछि, तेणु हमको से कारण कोन जानिबा को पड़िबो। जति यार कारण हमको पसंद आसिला ताहले हमें मध्य मनीषंको लाश चोरी करिबा। बिलुआ वो बाघ एपरी कथा होई रहिले एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे दुहे राजू और बिजूर घर खोजिबारे लागिले। से खोजिला बेले देखिले राजू बिजू गोटे जगार छिड़ा होई बहुत खुशी रे सह कथा हेउथांती। अरे सांग बिजू, काली राति रे आमे जो लाश आनिले ताकू बिकी बहुत टंका रोजगार हेला। आमे एते दिन हेबो ए व्यवसाय करूछंती, हेले ए पर्यंत एते टंका केबे भी रोजगार होई नथिला। हेले कालिका लाश बिकी अनेक टंका होई गला। जदि एपरी आमे प्रत्येक दिन गोटे लेखाएं लाश पाई जानते ताहले बहुत बढ़िया हुअंता। हाँ रे सांग, तू ठीक कहलु रे। कालिका लाश जोगु आम पाखरे अनेक टंका होई गला। तेणु आज राति रे ठीक सेपरी गोटिए नुआ लाश खोजी चोरी करबाकू पड़िबो ओ तापरे आम पाखरे खाली पैसा ही पैसा होई जिवो। एसबु कथा बिलुआ सुनी बाघ को कहिला, होयो मामा, देखिलो काहेकि ए लोक माने लाश चोरी करुथिले। आउ तमे कहूतलो कोन ना ए माने लाश को नेउछंती खाइबा पाई। तेणु मामा ए कथारो जानि पारलो तो एबे हमें धनी होई जेबा, अनेक टंका इनकम करबा। अरे बिलु, से माने तो लाश चोरी करी बिकुछंती। एथिरे आमे टंका इनकम करिबा केमिति ओ केमिति आमे धनी हेबा? तू कौन कहूचु? मु किछि भी बुझी पारुनी रे बिलु, तेणु टिके भलरे बुझे कि कह। कौन को मामा किछि भी बुझी पारुना? मो कहिबार माने हेउची आमे भी ए मनीष मानक परे लाश चोरी करे मार्केट रे बेकिबा ओ अनेक टंका रोजगार करबा। तेणु वर्तमान आमको देखिबाकू पड़िबो ए लोक गुड़ाक लाश नहीं काहाकू बिकुछंती, आमे मध्य नहीं बिकिबा। तू ठीक कहलु रे बिलु। एमाने काहाकू बिकुछंती जानिबाकू हेले आमकू यांकर पीछा करिबाकू पड़िबो ओ तापरे जाई आमे जानि परिबा ये काहाकू बिकुछंती। दुई जन एपरी कथाबार्ता होई रहिले एवं तापर दिन दुहे मशाणी पाखरे लुचिकी रहिले एवं देखिले एतिकी बेले से दुई जन लाश चोरी करुथिले। एसबु दृश्य देखि बाघ कहिला, होइरे बिलु, देख एमाने लाश चोरी करिबारे लागिले। एबे चल आमे यांको दुई जनकर पीछा करिबा। पीछा करी करी जाई देखिबा से काहाकू बिकुछंती ओ तापरे काली ठारू आमे लाश चोरी करी जाई बिकिबा। बाघ ओ बिलुआ एपरी कथाबार्ता होई राजू ओ बिजूर पीछा करिबारे लागिले। पीछा करी करी देखिले से दुई जन लाश को नहीं गोटे लोक को देले। अरे बा, तमे तो आजी बहुत भल लाश आनिच। या बदल रे मु तुमको 1 लाख टंका देबी। बास तमे खाली प्रत्येक दिन एपरी मते लाश आनिकी दियो ओ मो ठारू टंका नहीं जाओ। अरे ए अक्षय भाई,
कौन मो आमको 1 लाख टंका दौच या बदल रे आमको 5 लाख टंका दियो जदि 5 लाख टंका न दियो ताहले काली ठारू आमे आउ लाश देबुनी एमितिरे मार्केट रे तम परी अनेक लाश को किणिला वाला लोक बुलुछंती ताकू बिकी आमे अनेक टंका रोजगार करिबू। अरे राजू बिजू मुए लाश को नहीं 1 लाख रु 2 लाख टंका लाभ करिबी ओ तमे जदि यह बदल रे 5 लाख टंका मागिबो ताले मु बहुत लॉस रे पड़ी जिबी तेणु मो पाखे 5 लाख टंका देबा संभव नुह। देखो तम खुशी तमे देलो दियो नहले नहीं काली ठारू आमे आउ लाश तुमको देबुनी सीधा जाई तमे जहा को बिकुच मु ताकू बिकी देबी एबे तमे जहा करिबा कथा करो। एसबु दृश्य देखी बिलुआ बाघ को कहिला ओए मामा एटा हेउचे ठीक समय ए लोकटी को एबे आमे लाश बिकिबा तेणु चलो ए लोक साथी रे डील करिबा एवं काली ठारू लाश आनी के दे 1 लाख टंका लेखाई नेबा ना कोन कहउछ मामा। बाघ ओ बिलुआ एपरी कथाबार्ता होई रहिले एवं राजू बिजू गला परे ए दुई जण अक्षय पाखरे पहुंची गले एवं सेठारे पहुंचीबा परे अक्षय ए दुई जण को देखी बहु जोरे डरी गला एवं डर डर स्वर रे कहिला अरे ए बिलुआ बाघ दया करी मते एठारु जीवाकू दियो मु तुमर किछि भी क्षति करिनी तेणु मते छाड़ी दियो यह बदल रे मो पाखरे थिबा लाश को खाई दियो हेले मते एठारु जीवाकू दियो। अरे अक्षय भाई दया करी हमको डरनी आमे तुमको खाइबाकू आसिनु बरं तमर साहाय्य करिबा पई आसिछु आउ रहिला ए लाश खाइबा कथा तमे ए लाश को किणी एमितिरे बहुत लॉस होइलनी तेणु याकू खाई आउ तमर लॉस करिबाकू चाहुनु। साहाय्य तमे दुईटा मोर की साहाय्य करिबो ओ मु ए लाश किणी मोर लॉस होइची बोली तमको किए कहिला। अरे ए भाई तमे ए लाश को किणिला बेले आमे दुई जण लुचिके देखुथिलु आउ रहिला तुमर साहाय्य करिबा कथा आउ से साहाय्यटा हैला आमे काली ठारू तुमको लाश आनी के देबो ओ या बदल रे तमे हमको 1 लाख टंका देबो एतिरे तुमर मध्य फायदा हेबो ओ हमर मध्य फायदा हेबो आउ रहिला से दुई जण तुम ठारू जोर जबरदस्ती टंका नहीं के जाइछंती देखिबो काली ठारू से माने आउ कोन से मोसाणी रो लाश चोरी करी बिकी पारिबे नाही। एहा सुनी अक्षय बहुत खुशी होई गला एवं मने मने भगवान को धन्यवाद देला। प्रभु तुमको बहुत बहुत धन्यवाद तुमे मोर साहाय्य करिबा पई ए दुई जण को मो पाख को पठाइल मु तो भाबिथिली आज ठारू मोर बेपार बंद हो जिवो बोली हेले एबे मते जहा लागुची काली ठारू मु आहुरी अधिक टंका रोजगार करिबी बोली। अक्षय एपरी भाबी कहिला हई रे बाघ ओ बिलुआ मु तुम कथारे पूरापूरी राजी बास तमे खाली गोटे कथा मने रख तमे सबुदिन लाश को आनी मते एही जगारे देब एवं मो ठारू टंका नेब। एहा सुनी बिलुआ एवं बाघ राजी होई गले एवं तापर दिन सकाळ हेला ओ तापरे राति होई गला। राति हेबा परे बाघ बिलुआ मशाणी पाखरे लुचिकी रही से राजू ओ बिजू आसीबार अपेक्षा कले। अपेक्षा करी करी किछि समय बीतिबा परे से देखिले दुई जण लाश नेबा पई आसी गले। अरे ए बिजू आज लाश नहीं आउ से अक्षय भाई को बिकिबानी बरं ये नहीं जहा को बिकुची माने संजय सेठ को बिकिबा एवं अनेक टंका आनिबा हो आउ बेसी विलंब न करी चल ए नुआ लाश को खोलिकी नहीं जिबा। एहा देखी बिलुआ कहिला
ମାମା ଏବେ ସମୟ ଆସିଗଲା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡରାଇ ଏଠାରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଦୁଇଟା ଏଠାରୁ ଗଲେ ଯାଇ ଆମେ ଲାଶ ଚୋରି କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଏଠାରୁ ଲାଶ ନେଇକି ପଳାଇବେ। अरे ए बिलू यांको दुईटांकु डरिबा पाई आमे कौन करिबा? जदि आमे यांको पाखकु जिबा ताहले ए दुई जण आमकु तांको पाखरे थिबा साबुळ ओ कुढ़ारी रे मारी देबे। तेणु एपरी परिस्थिति रे आमकु कौन करिबा दरकार? अरे मामा बास तमे खाली भूत आवाज रे कथाबार्ता करो ओ तापरे देखिबो ए मनीष दीटा किपरि एठारू डररे दौड़िके पळाइबे। एहा सुनी बाघ कहिला, अरे मोर भाई राक्षस आज ए मशाणी को दुईटी मनीष आसीचंते। चल ए दुई जन को खाई पेट पुराइबा। जा हेउ आमे आज बिना कष्ट रे खाइबा पाई दुईटी मनीष पाई गले। हौ आउ एबे विलंब न करे चल यांको दुईटांको खाइबा। ए आवाज सुनी राजू बिजू बहुत डरी गले। तेणु डर डर स्वर रे राजू कहिला, अरे कि आमको खाइबा पाई कहूची? देखो आमको एपरी डराउना कहूची। आमे तम भूत मानकर किछि भी क्षति करिबा पाई आसिनु। बास आमे आम काम करी एठारू पळाइबु। होई रे मु देखुची तुमे दुईटा सेते बळो एठाकू आसे लाश चोरी करूछ। हेले आज तुम दुईटा को एमिति खाइबो सते जेमिति तुमर लाश मिलिबो नाही। मु भी देखिबे तुमे दुईटा आज किपरि एठारू पळाइबो। अरे राजू बहुत होई गला लाश चोरी करिबा। जदि आमे बंचिबा ताहले अनेक लाश चोरी करि पारिबा। एबे आउ बेसी कथा न होई चल शीघ्र एठारू पळाइबा, नहले ए दुईटी भूत आम दुई जन को खाई जिबे। एपरी कही से दुई जन सेठारू पळाइले। एहा देखि बाघ ओ बिलुआ बहुत खुशी होई गले। मामा एबे आम काम होई गला। आमे बुद्धि खर्च करी ए दुई जन को एठारू विदा करि देले। एबे चलो आमे विलंब न करी लाश चोरी करी अक्षय भाई को देबा ओ 1 लाख टंका नै के आसीबा। बिलुआ एपरी कहिबा परे दुहे मिसी लाश को नहीं अक्षय को देले। यह देखी अक्षय बहुत खुशी होई कहिला, अरे बा बाघ ओ बिलुआ तुमे दुई जन को काम देखी मु बहुत खुशी। तमे मते एपरी प्रत्येक दिन गोटे लेखाएं लाश आनिकी दियो ओ यह बदल रे अनेक टंका नहीं जाओ। आउ हाँ तुमे से दुई जन को डराइलो ना नहीं। ओहो अक्षय भाई आमे कथारे जेमिति कामरे मध्य सेमिति। तुमको जे धोखा देबो से हमर मध्य शत्रु। से दुई जन को एमिति आमे डराइछु जे सत्य जेमिति से दुहे आउ केबे भी लाश चोरी करिबे नाही। एहा सुनी अक्षय बहुत खुशी हैला। एवं ता पर दिन राति हेबा परे बिलुआ बाघ पुणी थरे मशाणी पाखकु गले एवं सेठारे पहुँचीबा परे देखिले एई अल्प समय हेबो गोटिए लाश पोता होइथाए। एहा देखि बिलुआ बाघ बहुत खुशी होई गले। हेले से दुई जन जानि नथिले जे ए खुशी बेसी समय नुह, कारण से एबे जेउ लाश को चोरी करिबा को भाबुचंती सेटा गोटिए स्त्रीलोकर लाश जे कि फांसी देई मरिछि, जार आत्मा शांति होइनी। दुहे नुआ लाश को देखी बहुत खुशी होई गले। अरे मामा देखो एठारे गोटिए ताजा लाश पोता होइछि। ए लाश देखी अक्षय भाई बहुत खुशी होई जिवो। ओ या बदल रे हमको अनेक टंका मध्य देबो, जहा तोरा हमें अनेक धनी होई जिबा। अरे हाँ बिलू तू ठीक कहलु रे। ए लाश को बिकी आमे अनेक टंका रोजगार करिबारे। तेणु सकाळ हेबा पूर्वरु चल आमे याकू खोली की नहीं जिबा ओ अक्षय भाई को बिकिबा। हेले ए दुई जनकर कथा को डाहानी सुनिथिला। एहा सुनी से कहिला, अरे ये कौन? ए दुई जन मो लाश को चोरी करि नेबे बोले भाबुचंती बोधे। ए करे मो फांसी दे मरिथिबारु
मो आत्मा शांति पाइनी किंतु ए दुई जन यही समय आसीगले मो लाश को चोरी करने को तेणु मु या दुईटा को एमिति शास्ति देवी जे जेमिति ए दुई जन जीवन रे केबे भी आउ लाश चोरी करने कथा भाविबेनी। डाहाणी एतिकी कहिछि कि नहीं बिलुआ माटी खोलिबारे लागिला। यह देखि हठात डाहाणी दुई जनकर सामनारे प्रकट हैला। यह देखि दुई जन डररे थरिबारे लागिले। थरी थरी बाघ कहिला, अरे डाहाणी दया करी आमको छाड़ी दे, आमे तोर किछि भी करिनु, आमे एठाको खाली लाश चोरी करबाकू आसीचु, एहाकू चोरी करी एठारु पळाइबु, तेणु दया करी मते ओ बिलु को छाड़ी दे। हईरा मूर्ख बाघ ओ बिलुआ, तुम्हें जार लाश चोरी करबाकू चाहुच से लाश हेउची मोर। लाश को चोरी करबाकू भाबिच माने मो हाथरू आज मरिबा पाई प्रस्तुत हो जाओ एवं मु तुम दुई जन को मारिबा परठारो मशाणी लाश चोरी करबा बंद हेब। डाहाणी एपरी कही निजर शक्ति माध्यम रे तांको दुई जन को सेइठारे भस्म करी मारी देला। अरे किए कोठी अच, मते बंचाओ रे ए बाघटारू, नहले ये बाघ मते मारी देबो। बंचाओ रे, मते बंचाओ, किए मोर साहाय्य कर रे। हई रे मनीष, मु भी देखिबी आज किए तोते बंचाइबो। भलरे कहूची तो पाखरे थिबा टंका ओ सुना गहना एइठारे देई पड़ा, नहले मरिबाटा आजी तोर पूरा फाइनल। बाघ एपरी गोड़ाउथिबा बेले हठात लोकटीर सामना को बिलुआ पलाई आसिला। यह देखि लोकटी बहुत जोरे डरी गला एवं तापरे बिलुआ कहिला, हई रे मनीष, तू कोन भाबिलु एठारु खसिके पळाइबो बोली? एटा हेउची आमो जगह, तेणु एठारे आमो बिना अनुमति रे केही भी खसिके जाई परिबे नाही। तोर जति बंचिबार अछि ताहले भलरे कहूची तो ब्याग रे थिबा सुना गहना ओ टंका पैसा देई दे, नहले तोर मरिबा सह तोर सुना गहना मध्य आमे नै जिबो। अरे ए बिलुआ ओ बाघ, मते दया करी छाड़ी दियो। एतिरे थिबा टंका पैसा रे मो मार रोग भल हेबो। जदि तमे मते न छाड़ो ताले मो माँ मरी जिबो, तेणु दया करी मते एठारु जिबाकू दियो। हई रे मनीष, तू आमको मूर्ख भाबिलु ना कौन? एपरी मिछ कही एठारु खसी जिबु। तोते शेष थर पई कहूची एइठारे टंका देई जा, नहले मरिबा पई प्रस्तुत होई जा। ए बिलु, मु 3 गणुची, जदि ये 3 भितरे टंका ओ गहना न दिए ताहले एइठारे ताकू मारी देबु। 1 2 3। यह शुणी राजेशर इच्छा नथिले मध्य बाध्य होई से तार सुना गहना और टंका पैसा सबू सेइठारे रखिदेई पळाइला। ओ तापरे बिलुआ एवं बाघ यह देखि बहुत खुशी होई कथाबार्ता हेले। हई रे बिलु, देख किपरि ए मनीषटा आम भୟରେ सुना गहना और टंका देई एठारु पळाइला। जदि एपरि सबुदिने चले ना ताहले विश्वास कर आमे बहुत धनी हो जिबा एवं एमिति भी गोटे दिन आसीबो
ଯେମିତି ଆମେ ଚାକର ରଖିବା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ ମାମା, ଏପରି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଣିଷ ପାଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହୋଇଯିବ ଓ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିପାରିବା। ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ଏପରି ଖୁସି ହୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମଣିଷ ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ହୋଇରେ ବିଲୁ, ଆଜି ଯିଏ ବି ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବା ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଏତେ ଡରାଇବା ସତେ ଯେମିତି ସେ ଡରରେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବ। ବାଘ କଥାରେ ବିଲୁଆ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଲୋକଟିର ହାତରେ ସୁନାର ଭ୍ୟାସଲେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଏବଂ ବାଘ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ହୋଇରେ ବିଲୁ, ମୁଁ ଏ ଲୋକଟିର ପଛ ବାଟେ ଯାଉଛି, ଆଉ ତୁ ତାର ଆଗ ବାଟେ ପଳାଇ ଆସ ଓ ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଡରାଇ ପାରିବା। ବାଘ ଏପରି କହି ସେ ଲୋକଟିର ପାଖକୁ ଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଲୋକଟି ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ତାର ଆଗକୁ ବିଲୁଆ ସେପାଖରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଲୁଆର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ଏଇ ମୌକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଲୋକଟି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ତାର ପିଛା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ହୋଇରେ ମଣିଷ, ଖସିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ତୁ ଆଜି ଯେତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ିବୁ ମୁଁ ତତେ ସେତେ ବାଟ ଗୋଡ଼ାଇବି। ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ତୋ ହାତରେ ଥିବା ସୁନା ଭ୍ୟାସଲେଟ୍ ଏଇଠାରେ ରଖିଦେଇ ପଳା, ନହେଲେ କେହି ବି ତତେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଲୋକଟି କିଛି ବି ନ ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ହୋଇରେ ବିଲୁଆ, ତୁ ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ କରିଦେଲୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେବ ଚୋରି କଲେଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଆମ ହାତରୁ ଖସିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଖସିଗଲା। ଦେଖିବୁ, ଇଏ ଯାଇ ଗାଁରେ ଏ ବିଷୟରେ ହାଲ୍ଲା କରିଦେବ ଓ ଲୋକେ ଆଉ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବେନି। ମାମା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ମୋ ଗୋଡ଼ଟି ଖସିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ଏଇ ମୌକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସେ ଲୋକଟି ଏଠାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲା। ହଉ ଛାଡ଼ ମାମା, ସେ ଗଲା ତ ଗଲା, ଆହୁରି ଲୋକ ଆସିବେ ଓ ଆମେ ଚୋରି କରିବା। ବିଲୁଆ ବାଘ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ ଏପାଖରେ ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ରମେଶ ଗାଁରେ ଯାଇ ତାର ସାଙ୍ଗ ଅକ୍ଷୟକୁ କହିଲା, ହୋଇରେ ସାଙ୍ଗ ଅକ୍ଷୟ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଉ କେହି ବି ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧିକି ଯିବନି, କାରଣ ସେଠାରେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଚୋର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ବାଟ ଦେଇ କେବେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବୁନି। ହୋଇରେ ରମେଶ, ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ସେମାନେ ସୁନା ଗହଣା ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ହଁ, ତୁ ଯଦି ଭୂତ କଥା କହିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ 1% ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏକଥା ମୋତେ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ତୋ କଥା ଶୁଣି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ତୁ ମଦ ପିଇଛୁ ବୋଧେ। ଅକ୍ଷୟ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାକୁ ରାଜେଶ ଆସି କହିଲା, ହୋଇରେ ଅକ୍ଷୟ, ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ କାହିଁକି? ଏ ଘଟଣା ମୋ ସାଥିରେ ବି ଘଟି ସାରିଛି। ବାସ୍ ତୋ ପରି ଲୋକେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ କହୁନଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତୋର ଆମ କଥାରେ ଭରସା ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଥରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କର, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ଅକ୍ଷୟ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ଫେରିବାର ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି
ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଟ ଦେଇ କେହି ବି ଯିବା ଆସିବା କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗାଁ ସାରା ହାଲ୍ଲା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଇରେ ବିଲୁଆ ଦେଖ, ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଲୋକଟି ଆମ ହାତରୁ ବଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ଗାଁରେ ଯାଇ ହାଲ୍ଲା କରିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ଚାଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଧନୀ ହେବା ବଦଳରେ ପୁରା କାଙ୍ଗାଳି ହୋଇଯିବା। ତମେ ଠିକ କହିଲ ମାମା, ଗୋଟେ ଭୁଲ ହିଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଦେଲା। ହେଲେ ମାମା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ରାସ୍ତା ତ ଖସରା ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା ମୋର ବାଲାନ୍ସ ବିଗିଡ଼ି ନଥିଲା, ହେଲେ ତଥାପି ମୋର ଗୋଡ଼ ଖସିଲା କେମିତି? ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ବିଲୁଆର ଗୋଡ଼ ଖସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏକ ଡାହାଣୀ। ଡାହାଣୀ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘର ଚୋରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖେ। ସେ ଏଇ ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଜ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି କରିଥିଲା। ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ କେହି ବି ମଣିଷ ନ ଆସିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଏ ମୂର୍ଖ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଚୋରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ଆଉ କେହି ବି ଏଠାକୁ ଆସିବେନି। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତମେ କେମିତି ଆଉ ଚୋରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବ। ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ଚୋରିର ଶିକାର ହେବେନି। ବିଲୁଆ ବାଘ ଦିନସାରା ଅପେକ୍ଷା କରି କରି କେହି ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ନ ଆସିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ହେଲେ ବିଲୁଆ ଟିକେ ଚତୁରତାର ସହ ଭାବି କହିଲା, ହଇଏ ମାମା, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନ ଗଲେ କଣ ହେଲା, ମେନ୍ ରୋଡ ବାଟେ ଦେଇ ଯିବେ ଓ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚୋରି କରିବା। ଆଜି ଯାହା ହେଲା ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। କାଲିଠାରୁ ଆମ ହାତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକାର ଲାଗିବ। ଆରେ ବିଲୁ, ମୁଁ ତ ଏସବୁ କଥା ନ ଭାବି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲି। ଏବେ ଏକଥା ଶୁଣି ମୋ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚୋରି କରିବା। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ କହିଲା, ହଉ ରେ, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତମେ ଦୁଇଟା କିପରି ଲୋକଙ୍କର ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରିବ। କାଲି ତମେ ଗଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମର ପିଛା କରିଯିବି ଓ ଥରେ ଖାଲି ଚୋରି କର ଓ ତାପରେ ମୋ ହାତରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବିଲୁଆ ବାଘ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେଇଟା ହେଲା, ଯଦି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମେନ୍ ରୋଡ୍ରେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ବସିବ ଏବଂ ଯଦି ଚୋରି କରି ଦୌଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ରେ। ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆମ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଆମେ କେବେ ବି ଧନୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଟିକେ ମନେ ମନେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲା, ଆରେ ଇଏ କଣ ହୋଇଗଲା? ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଆଉ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହୁଁ? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବି? ଆରେ ହଁ, ଆରେ ମାମା, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଗଲା ଓ ସେଇଟା ହେଲା, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଦରକାର ଏବଂ ସେ ବାଇକ୍ରେ ବସି ଆମେ ଚୋରି କରି ଶୀଘ୍ର ପଳାଇବା ଓ ତାପରେ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ମୁଁ ତ ବୁଦ୍ଧି କହିଦେଲି, ଏବେ ବାଇକ୍ କୋଉଠି ଆସିବ ସେଇଟା ତମେ ବୁଝ। ଆରେ ଏ ବିଲୁ, ତୁ ତ ଠିକ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲୁ। ଯଦି ଆମେ ଚୋରି କରି ବାଇକ୍କୁ ଜୋରରେ ଚଲାଇ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ତାହେଲେ ମଣିଷ କ'ଣ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ବାଇକ୍ ଆଣିବା କଥା, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବାଇକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବା। ଏସବୁ କଥା ଡାହାଣୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚିକି ଶୁଣୁଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି କହିଲା,
ଆରେ ଏ ବିଲୁଆଟା ତ ବହୁତ ଚାଲାକ। ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଟା କାମ କରେ ତାହେଲେ ଇଏ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚୋରି କରିବେ। ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରି ୟାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଓ ଏ ପାଖରେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ ବିଲୁଆ ଦେଖ, ଆମେ ବାଇକ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବେ ଚାଲ ଏ ବାଇକ୍କୁ ଚୋରି କରି ଏଠାରୁ ନେଇଯିବା। ଆଜି ଯେମିତି ହେଉ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରିବା। ହଉ ଏବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯା ସେ ବାଇକ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ମୁଁ ଚାରିପାଖରେ ନଜର ରଖୁଛି। ଯଦି କିଏ ଆସେ ତାହେଲେ ଜୋରରେ ପାଟି କରିବି ଓ ତୁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସିବୁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆ ବାଇକ୍ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ବାଇକ୍କୁ ଧରି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଲୋକ ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଡାହାଣୀ କହିଲା, ଆରେ ଏ 2 ଜଣ ତାହେଲେ ବାଇକ୍ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏବେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଇଏ ଚୋରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ନିଜର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ପରିଣତ ହେଲା। ତାର ବେକରେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚେନ୍ ଥାଏ ଓ ତାପରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁ ଦେଖ, ଆଗରେ ଆସିଗଲା ଆମ ଶିକାର। ମାନେ ଦେଖ, ସେ ଲୋକଟି ତା ବେକରେ ସୁନା ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛି, ତୁ ସେ ଲୋକଟିର ବେକରୁ ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣିବୁ ଓ ତାପରେ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା। ହେଲେ ଏ 2 ଜଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଯାହାକୁ ମଣିଷ ଭାବି ଚେନ୍ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହଁ, ବରଂ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ। ଏଥିରେ ଅଜଣା ଥିବା ବିଲୁଆ ବାଘ ଯେମିତି ଡାହାଣୀ ପାଖକୁ ଚେନ୍ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଡାହାଣୀ ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ବାହାରିଲା ଓ ବିଲୁଆ ବାଘ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ 2 ଜଣ ସେଠାରେ ଭସ୍ମ ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଓ ତାପରେ ଡାହାଣୀ ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କହିଲା, ଏବେ ତମେ 2ଟା ତମ କର୍ମର ଫଳ ପାଇଲ। ତମେ 2ଟା ବହୁତ ଖରାପ କର୍ମ କରିଦେଲ। ସେ କର୍ମର ଫଳ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା। ଏବେଠାରୁ ଲୋକେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବେ।